Ma'am, libre. Libre lang po. Opo. Lagi lang. Siya ko na pangkuha. Sir, libre. Sir, libre. Sir, libre lang po. Tingin po. Ito din video po ito. Hindi na makuha sila. Okay lang yan. Thank you. Thank you, sir. Ayaw ni kuya. Sir Mobit! Sir Mobit, gusto mo? Libre lang. Free. Mubit! Ayun na, ayun. Libre! Libre, kikiam. May maganda yan. Dali, saglit lang. Libre po yan. Oo, libre po. Wow, sabi mo. Hindi mo pala nilagyan ng sauce. Na-excite ba? Sir, libre. Libre po. Walang tatanggap po. Alanganin. My sponsor. Thank you po. Salamat. Skill driver na naman. Sir, sir. Sir, libre. Okay. Sauce. Ayaw niya? Kumakain ka, libre lang. Papakilala kita kay Ma'am Marina. Ma'am, di ba mahilig ka sa tennis, ma'am? Trainer to, trainer. Sa ano, sa Polo Club. Magkano rate mo doon? Oh, 375. Classic ka ba? Oo, classic. Si Ma'am Marina, mahilig sa tennis yun eh. Saan naglalaro? Ano lang? Oo, ma'am, ano yun siya? Mga trainer. Siya naglalaro. So, anong Sanford sila? Nalalaman siya pagka tinanong siya. Artista si Ma'am Marina. Artista. Marina. Benipayo. Ma'am, libre lang. Baka na-invite siya Rod, doon. libre lang. Yun. Sir, libre lang. Mesa, libre. Yun, may nang doon ng sponsor. Badminton ganuhin. Badminton. Oh, badminton din sila, ma'am. Pwede silang badminton sa katin. Yun, no? Sige ko doon kay ma'am. Tennis, pati pickle. Tennis sila at saka badminton. Pickle nga rin. Ano yan? Pickle balls? Ano yan? Mayroon din pickleball sila. Ma'am, free lang ito. Na-toasted na yung flo. Si nanay. Ano, positive mo. Si nanay. Okay, hindi. Tanong Missing. Ma'am, libre lang. Oo nga, halika. Bro, oo nga, libre lang. Dali. Okay lang? Akala ko, ano? I think na rin ma'am. Hello? Ano yan? Joke lang ma'am. Walang joke dito. Kaso ma'am, mahal yung rate nila. Oo, mahal ang rate nila. Mayroon silang 370, mayroong 400, mayroong 500 ang rate doon sa kanila. Pag class A.
Sir, ma'am, libre lang po. Sir, ikaw libre. Si Joseph Mahalena. Oh, 500. Boss, libre. Pag 500 per Dito hour. kayo doon, oh. Sarap naman nun, no? Oh. Ikaw. Thank you. Thank you po. Salamat. Kasi nakaubad ako. Salamat. Sir, kayong dalawa, libre yun. Sir, ikaw. Bakit ako ka nakaubad? Wala ka bang damit? Salamat po kay Niki po. Oh, nag-iisa. Nag-iisa. Sir, libre. Libre. Lang. Thank you ko lang doon kay Ma'am Marina. Salamat po. Thank you po Sir Lucas and Ma'am Marina.